Hiers everyone, it's Macy, a good jogger in Bato Lady. So karon guys, kay si Mama di ay ang magluto. Flex muna natin ang ulam. Wow, kasarap ba hoy, pasaya. Mga audience si Mama guys, ayan, flex natin. Hi Buntit, ang cute. Ayan, crave ni Buntit guys. Unya guys, atas ang hugason. Unya, luto na to. Ayan, nagmantika si Mama. Then lamas. Wow! Siyempre, yung exciting part for the go ating sudan pasayan. Mekos-mekos lang yan, Mama. For the go. Sarap! So, pag orange na siya, guys, ayan, luto na. Ay, kainan na din. Love you, Ma, and thank you sa pagluto. Siguro, mabusog jud daan eh. What? Kainan na, guys. So, maayong gabi idi ay ninyong tanan sayan nga unta. Text daw niya. May papa. At si Love Love. Flex na rin. Sarap guys, sarap. Amang ulam for today. Wow! Para lagi kayong updated, follow na. Thank you for watching. Bye-bye.